Ama arang inya arang pargana kuwa arang ke pargana arang channel nyel tabun pe ajum tabun pe subscribe tabun pe তেহেনা খবর ইংরেজি 1 ফেব্রুয়ারি 2022 পশ্চিমবঙ্গ পনত পারগানা বাবা মানতান রবিন টুডু চেতকই লেকে দেয় দিলাবন আজমগল লিতাইগে জোহার নমস্কার। আজ 1 ফেব্রুয়ারি 2022। আপনারা সবাই জানেন আমাদের ঝাড়গ্রাম মহকুমা আজ শতবর্ষে পদার্পণ করল। এই শতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সমগ্র ঝাড়গ্রাম মহকুমাবাসীকে আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমরা বিগত দিনগুলোর মতোই ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা কাঁধে কাঁধ রেখে ঝাড়গ্রামের উন্নয়নকে অব্যাহত রেখে আগামীর পথে চলব। সকলের প্রতি এই আবেদন রেখে প্রত্যেককে আবারও শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, অভিনন্দন জানিয়ে আমার ছোট্ট আবেদন শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, সবার সুস্থতা কামনা করি। জোহার, নমস্কার। তেহেন ইংরেজি 1 জানুয়ারি রে ব্যান্ডেল ইএসআই হসপিটাল অফিস রে डॉक्टर एम सोरेन हो मित जूनियर डॉक्टरा जानम महाको मनाव लगित को हो आदते है उनारी चित्र के नेल गोल लिगी তাহলে ওইটা দেখতে হবে না। হ্যাঁ মাস্কটা তুলে রাখো। ভিডিও করে কি হবে? ভিডিও করো এই ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে না। এখানে যার যার অসুবিধা আছে মার্কসে এক বাবু इधर है और তাড়াতাড়ি 15 মিনিট এখানেই হয়ে গেল। হ্যাঁ আবার আড়াইটের মতো কাউন্টার করতে হবে। এই জিও ধরনের সবাই মিলে একসাথে কাটবে। সবার হ্যাঁ তাহলে ও মধ্যে কেন থাকবে না?
একটা তরকারির জন্য একটা কেটে রেখে দাও। এবার রেখে দে, পরে খাবো। রেখে দে। এটা তোমার কি রেখে দে। Ama arang inya arang pargana ko arang ke pargana arang channel nodegi muchut kida johar. Ama arang inya arang pargana ko arang ke pargana arang channel nyal tabun pe ajum tabun pe subscribe tabun. Tehena khobor চালাউইন ইংরেজি 31/1/2022 মাহিত্রে ঝাড়খণ্ড রাজ্য ডুমকা জেলা রামগড় কুকুরকাটা আতুরে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলা কারহার সাউন্তা শত এভেন বাইসি হতেতে কুকুরকাটা আতুরে মিদ দিন প্রোগ্রাম কো দহলা সাউন্তা ইদিকাতে তাহেকানা কো ঝাড়খণ্ড পনত পারগানা সাহেব টুডু সিধু টুডু মঙ্গল হাসদা নাতা হাসদা প্রণব হাসদা রামগড় মুলুক পারগানা গণেশ হেমব্রম ডুমকা গডেজ बाबा चुनको टुडू आरो आयमा माझी पारगना बाबा को हन हपन को सेटर को तहकाना उना रिया चितर गप ᱧᱮᱞ गो लेगी आमा arang inya arang पारगना नितो दोबन आजम गो लेगी मानतन शिकरियो हासदा मिदबा दामान कथा को खोय मंझी बाबा सेटर कान ताबन उनिया मुचा खोय थोड़ा गान मिबार कथा बन आंजमा अबवा समाज बाबत ते से पूजा पाठ बाबत ते या बार कथा दोया शिकरिया हासदा इतन था मानोतान नुआ कुकुरकुटा आतुरेन मंझी बाबा और जग मंझी को पारंगनिक को कुडम नायकी को और नुआ बाबत ते तिना कड़ा को कुरुमुटु का नुआ लगी और नाहा इन ताम ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱛᱟ ᱵᱚᱱᱟ बाहर खन पेड़ा पे हेज कान तबुन पासे नुआ गे नंखाय आपे को जतो इन सेज खoj जोहार आदो इन्या तो किंदु टुको नुई दो इन बया कना कटी आदो बइन बड़ाय कान थना नुआ लेकना तिहिन से गपा होयुआ मेनते मेनखान एन होñ आंजम केते सोस्टर कने आदो परिचय माय लई के अनुरुम मा मेनखान एन हो छाना सा इन लई पया इन दैñ महाशय कन या कटी कटी महाशय मजु बहाव कान गे और मिट्टे में ताबन नाम हटा बकड़ा लई के लेका मिट्टन अरि चलेरान हो कान तबुन आदो उन जस्ती मा बहिन हाइन रो दाड़ी आ बाहर खoj पे हेज कान को गे रोड चुपिया मेनखान एन हो बार कथा रो तगे जरूरा
ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫ ᱫᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱱᱤᱛ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱱᱦᱚᱸᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱫ ᱫᱚ ᱟᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱩᱭᱴᱟᱜ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱯᱟᱴ ᱴᱷᱮᱡ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟइब ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ